नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ जुलाई 6 तारिख रविवार। तेज विलंब न करी आसंतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेश ताजा खबर गुड़िक सिंहद्वार आगरे लगी तीन रथ तालध्वज दर्पदलन पर लगी नंदीघोष गुंडीचा मंदिर में निज लीला सारी बाहुड़ी चतुर्था मूर्ति जन्मबदी मानवीय लीला सारी सिंहद्वार को बाहुड़ी आसछंती महाबाहु भाई भौणी गुंडीचा लक्ष्मी सान्ताणी को छाड़ी गुंडीचा मंदिर को जाइथिले कालिया ठाकुर जहां नहीं अभिमान करथिले मां लक्ष्मी। याकु नहीं रही बाहुड़ा दिन एक अनन्य परंपरा लक्ष्मी नारायण भेट। सेहीपरि अर्धासिनी मंदिर बा माउसी मां मंदिर रे पड़ पिठा खाई सिंहद्वार को आसिछंती चतुर्था मूर्ति। यासह नीलाद्री विजय लक्ष्मी सान्ताणी मानभंजन करिवे जगन्नाथ। परवर्ती खबर आज किसी जिला को ऑरेंज और येलो वार्निंग जारी करी सतर्क करिछि पाणीपाग केन्द्र। ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायथिबा जिला गुड़िक हेउछि सुंदरगढ़ केन्दुझर और झारसुगुड़ा। एसबू जिला गुड़िकर गोटे किंबा दुईटी स्थान में प्रबलरू अति प्रबल वर्षा और घड़घड़ी सह झटका पवन 30 ରୁ 40 किलोमीटर प्रति घंटा हेबार संभावना रही। सेहीपरि संबलपुर बरगढ़ सोनपुर बौद्ध अनुगुल ढेंकानाल मयूरभंज देवगढ़ कोरापुट कलाहांडी रायगड़ा कंधमाल बलांगीर नुआपड़ा बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक और जगतसिंहपुर भली जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। एसबू जिला गुड़िकर गोटे किंबा दुईटी स्थान में प्रबल वर्षा और झटका पवन 30 ରୁ 40 किलोमीटर प्रति घंटा हेबार पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। परवर्ती खबर राज्य सरकार 20,58,000 लोकंक राशन कार्ड बातिल करने को निष्पत्ति नैछंती जहाको स्थगित करा जाऊ। जून 30 रे खाद्य जोगाण एवं खाउटी कल्याण मंत्री करिथिबा घोषणा को वर्तमान पई बंद करा जाऊ। कोनोसी ना कोनोसी कारणरू ई-केवाईसी करि पारि नथिबा उपभोक्ता को राशन देबारो वंचित करा न जाऊ। एमिति हेले लक्ष लक्ष लोक तथा गरीब परिवार खाद्यरू वंचित हेबे। यासह 2013 रो जातीय खाद्य सुरक्षा आईन रो उल्लंघन हेबो बोली राइट टू फूड कैंपेन पक्षरु कहा जायछि। सेहीपरि राशन कार्ड पई करा जाउथबा ई-केवाईसी अवधि वृद्धि करबा को दाबी होईछि। राशन नेबा बेले जदि कोनोसी व्यक्ति किंबा परिवार रो यांत्रिक त्रुटि पई बायोमेट्रिक मैच न करूछि तेबे विकल्प व्यवस्था करा जाऊ। राशन नेउथबा परिवार रो सदस्य भाबे थिबा पिलांकु आधार किंबा बाल आधार रो बाद दिया जाऊ। तेबे राशन कार्ड रो काहाकु वंचित करबा किंबा बाद देबा पूर्वरु लिखित भाबरे कारण सह सूचना दिया जाऊ बोली राइट टू फूड कैंपेन रो अरुण दिहुडी विद्युत महांती समित पंडा प्रमुख दाबी करिसेंती। परवर्ती खबर एचडीएफसी आईसीआईसीआई एक्सिस बैंक उपरो शनिवार कटकणा हटाइछंती राज्य सरकार। एने सबु विभागीय सचिवों को चिट्ठी लिखिछंती अर्थ सचिव। एचडीएफसी आईसीआईसीआई एक्सिस बैंक रु पूर्वपरि राज्य सरकार बैंक संपर्कित सबु काम करियो बोली चिठी रे उल्लेख करा जायछि। तीनी बैंक कर्तृपक्ष मुख्यमंत्री को भेटी आलोचना करिया परे एचडीएफसी आईसीआईसीआई एक्सिस बैंक उपरे लागिथिबा कटकणा को राज्य सरकार हटाई देइछंती। परवर्ती खबर बैंक खाताधारी बड़ खबर। जदि आपणकर भी बैंक रे अकाउंट अछि तेबे एही खबर को आपण किछि समय पई देखंतु नचेत हो तो आपण ए सूचना पाइबार वंचित होई पारंती। आज्ञा बैंक एबे निज ग्राहक मानन को आश्वस्ति कराइछि। एबे आपण को आ निज खाता रे मिनिमम बैलेंस रखिबा को पड़िबनी। एमिति एथि पई आपण को आ जरिमाना भी देबा को पड़िबनी। एवरेज मंथली बैलेंस सही मिनिमम बैलेंस जहा को ग्राहक मानन को निज बैंक खाता रे रखिबा को जरूरी। जदि बैंक खाता रे मिनिमम बैलेंस ठारू कम राशि रही थाए ताहले बैंक एवरेज मंथली बैलेंस रखिबा कारणरू जरिमाना लगाई थाए। सेविंग अकाउंट आधार रे जरिमाना भी अलग अलग रही थाए। किंतु एबे देशर अनेक प्रमुख बैंक तार खाताधारी को आश्वस्त दे निजर मिनिमम बैलेंस प्रक्रिया को बाध्यतामूलक हटाई देवार घोषणा करिछि। एपरि सेही ग्राहक माननकु फायदा हेबो जेउ माने मिनिमम बैलेंस रखिबारे असमर्थ थिले एवं तांको उपरे चार्ज लागुथिला। बैंक रो एही परिवर्तन बैंकिंग को आहुरी अधिक सहज एवं सरल गति आड़कू नहीं जीवो निश्चित। तेबे आसंतु जानिबा सही 4 बैंक संपर्क रे। प्रथमटी होउची इंडियन बैंक। इंडियन बैंक निकट रे घोषणा करछि जे 7 जुलाई 2025 ठारू तार समस्त अकाउंट रु मिनिमम बैलेंस रो शर्त को पूरा पूरी भाबरे हटाई देबे। एपरि करिवार मूल उद्देश्य होउची ग्राहकक आर्थिक बोझ को कम करिवा एवं बैंकिंग सेवा को समस्तक पई सुलभ कराइबा। ए पदक्षेप विशेष करी सही ग्राहक माननक पई लाभकारी हेबो जे माने छोट छोट ट्रांजैक्शन
ट्रांजैक्शन ପାଇଁ ନିଜ ଖାତାର ଉପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ 2020 ମସିହାରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏବେ ବାଲାନ୍ସ କମ୍ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏସ୍ବିଆଇର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କଷ୍ଟମର ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅପ୍ରୋଚକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଖାତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରାଇବ। ତୃତୀୟରେ ରହିଛି କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ। କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ 2025ରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଭରେଜ ମନ୍ଥଲି ବାଲାନ୍ସ ସର୍ତ୍ତକୁ ହଟାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି, କାରଣ ଏବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆଉ ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବାରେ ଚିନ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥରେ ରହିଛି ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ। ପିଏନବି ବା ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତାର ସମସ୍ତ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଆଭରେଜ ମନ୍ଥଲି ବାଲାନ୍ସର ସର୍ତ୍ତକୁ ହଟାଇ ଦେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ପିଏନବି ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସ କମ୍ ରହିଲେ ଜରିମାନା ଲଗାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ନିହାତି ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ତେବେ ଏବେ ଆପଣ 27 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏପରି ଏକ ଯୋଜନା ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବାଠାରୁ ବଡ଼ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏତେ ମଜବୁତ କରିବ ଯେ 21 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରି 27 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାର ନାମ ହେଉଛି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା, ଯେଉଁଥିରେ ସରକାର 8.2% ଆକର୍ଷଣୀୟ ସୁଧ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଟିକସ ଛାଡ଼ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର 5ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ସେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଐତିହାସିକ, କାରଣ ଗତ 57 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୂର୍ବରୁ 2018ରେ G20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଏକ ବହୁପାକ୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଂଶ ଥିଲେ। ଏଥର ଏହି ଗସ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଘୋଟାଲା ମାମଲାରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଆମେରିକାରେ ଗିରଫ ହେଲେ ନୀରବ ମୋଦିଙ୍କ ଭାଇ ନେହାଲ ମୋଦି। ଆମେରିକା କୋର୍ଟ ଭାରତର ଇଡି ଓ ସିବିଆଇର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଏହି ଗିରଫ କରିଛି। ନେହାଲ ମୋଦିଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ନୀରବ ମୋଦି, ମେହୁଲ ଚୋକ୍ସି ମିଳିତ ଭାବେ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଘୋଟାଲା କରିଥିଲେ। ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ଲୁଚାଇବାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିଥିଲା ନେହାଲ ମୋଦି। କହି ରଖୁଛି କି ନେହାଲ ମୋଦିଙ୍କ ଭାଇ ନୀରବ ମୋଦି ଏବେ ବ୍ରିଟେନରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଚଳିତ ମାସ 17 ତାରିଖରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସର୍ଭାଇକାଲ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ସର୍ଜରୀ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସୁସ୍ଥ ହେବା ସହ ସ୍ୱାଭାବିକ ଚଲାବୁଲା କରୁଥିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି। ଜୁନ 22ରେ ମୁମ୍ବାଇର କୋକିଲାବେନ ଧୀରୁଭାଇ ଆମ୍ବାନୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ନିୟମିତ ଫିଜିଓଥେରାପି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡିସଚାର୍ଜ ପରେ ନିୟମିତ ଫିଜିଓଥେରାପି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଡାକ୍ତର ରମାକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀର କରୋଲବାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଶାଲ ମେଗାମାର୍ଟରେ ଶୁକ୍ରବାର ଘଟିଥିବା ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 25 ବର୍ଷୀୟ ୟୁପିଏସସି ପ୍ରାର୍ଥୀ କୁମାର ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସୋନଭଦ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ଯୁବକ ଗତ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହି ୟୁପିଏସସି ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ ସେ ଲିଫ୍ଟ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସର ଏହି ଟଙ୍କା କିସ୍ତି ହିସାବରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ। ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ନ ଆସିଛି, ତେବେ ସୁଭଦ୍ରାର ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ମିଶି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏକାଥରେ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଥିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 31। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ଆବେଦନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାର ପ୍ରତି 4 ମାସରେ ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ଜାରି କରନ୍ତି। ଶେଷ 18ତମ କିସ୍ତି ଅକ୍ଟୋବର ଏବଂ 19ତମ କିସ୍ତି ଫେବୃଆରୀରେ ଆସିଥିଲା। ଏହି ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସାରେ 20ତମ କିସ୍ତି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆସିପାରେ, ହେଲେ ସରକାରୀ ତାରିଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ଏବେ ଯାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ତାଜା ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।